We're here sa Camp Zion sa Claveria. Let's go! Hello everyone, we are here sa Camp Zion sa Misamis Oriental to celebrate my birthday. And dili gid pwede nga dili mag-ulan, but look at the view. Let's go! Timing kaayo nga kamera ang nag-camping diri. And awa, unsa kanindot sa view. Solo ra gid namo ang place. Let's go! That's our view sa Camp Zion. Hello everyone. Let's go. Happy birthday to me. Let's go. Good morning everyone. Wala dito muna tour gahapon kay grabe kay kakusog sa ulan. So karon, let's start. Diri nga side is mo nilang parking area. And then diri mo ni siya padulong sa campsite. And diri sa imong left side is na dito ang pool. Then na sila a house po dito. And kani is mo ni ilahang dining area. So mo ni ilang restaurant. So we can start here. Doon ilang menu. You can pause if you like to see. Let's go. Oh, din ni ang sulod silang restaurant. In all fairness, nice side kay diri with this view. Napalay ongoing construction. So that's it. If ganahan mo